Tona posayam ne wato tona wende wa tona kibe wakat poga kam poga ba sandrine zuguri soglo kibe wakat runda machine mazige Jonathan Ilbudum pa dunigi to sabam PDG Inusa Wamba runda kibe ozular na ye wotone. Ministre d'Ambassade Kapsamanda Smayo Popewa ya Bumsi Yiwansi Brun Kangan Darang, Kapsen Secretary of the Dementia, Kugaye, Nantiganta Kugayo Toring, La Gonera Tordam Somba, Nicola Kuga Ligidi and Kise, and the Island of Torna Zabneba Wanginga, Kapsam Bonti COVID 19. Now the Lataba, Changla was digging to Liamba, Tibian, a form permanent pour le développement des collectivités territoriales, M. Bruno Dipam. Sula Nyakayam Nanti Konzim Nailin Tiloninga Singeta Doctor Manatoron Pam Zima Toron Tibe Batamba Bizima Arab Power Bieton Kibe Uzula na Yewoto ne Kalika now the task yam venam say Yewoto. Biri me pos maintenant la table zan ken ko siam tuliam ti ko siam be no wan ministre de Masek Kapsamanda sama popete bon ko te conseil de ministre ya bum sen levant tan zom dun kan ngana daran président of Mark Christian Kabor Zugma asmen absen yekta bo to no wabda man dik tan bu to de de ko ram ti sen ne président du Faso Bamba nan ki sab kiuga ligidi yobo nan ta wala kiuga yo to de na yele te tonde ligidi kanga en ken morninga Burkina Faso ram sambe morning pour na yelenti COVID-19 atonre za wala ton zamana premier ministre bamna yikiwa na se tonre la bamba kiwa ligide nan de kan tonre en mora programme ministre d'État la maya kiwa yibu ministre ni sun kete bam kiwa ya vuguli la bamna tonre en wala kiwa yo ligidi kenda tapse kinkene e kashnewa singin avril le kiwa sam pisi la yo poson wata ana yitile en ko Burkina bil fa gilli Banque Atlantique qui savent to morning at sambe qui est COVID-19 ob kisa ligdi sinanta million pina la nu na yele top to de 15 mois rapport à Kasseto Sandrine Zuguli COVID-19 a zabra pour Otone, Burkina Faso, Tourno, Ninga Busumbonti, Banque Atlantique, tu con Burkina Faso, Adba me Karatam Papour, Mob Kanga Pourye. Zame avril la race pila noua. Adia se for ligue centa million pisnas la nou. Lobody canantir, ministère Ninga Singeta la vie wa yelle. Ya City Bank Atlantique kuna woto nuwa ya na saka tinga na ba bwalra da nyam na mi kameti kuna mewa ada tu Bank Atlantique sul bedra tu bonti groupe central populaire no kenersan Sane Draman Cissé signa Bank Atlantique tu kon Burkina Faso a directeur général a Podonga tu boni faranda ti directeur général adjoint wa on wa kayibera motivation ya président du Faso a Gomame, il était dans le bar qui tient à Ottawa. De la tonne fa na taba, on parle ton bar. Donc, elle est quitta, tu ton groupe Banque Centrale Populaire, mais thème ça fa yumoa. Donc, on y a qu'à millions de pour la pinou, de tout puis thème ça fa Banque Atlantique Mbewa. La Burkina Ka, Banque Atlantique Mbewa. Banque Atlantique BME, Weasel BME, Amifa BME. Donc, millions de pour la pignou pora. Burkina par millions de pour la nous. Donc, pisio pour la nous pora. Donc, il y a qu'à millions pina la nous, au ministère de la Santé. Il y a l'Irvenra. La tombe de son année, hôpital Kaome, Badnaman Bekawa, Tibamda y la tonti, Bamda Tatiro, et Tita. Laboratoire à Tiro, ni matériel de protection en encon l'octembre, to pas mon protéger menga, la zambara. Sans jour, l'Irvenra Banque Atlantique à son coin, Oblérica Toum Tero, tout boni farande, ti consommable médico ramba, les passes réactifs biomédico ramba, nantir, tengandre l'ortorire. Tigre Kangawa, Araï, crasé for millions centa pistan. Teda, ya bon laboratoire matériel
mondo réactif nan pa man testa man tara bara katar bara mpa he maskanamba e mondo loptemba na ningete loptemba funta no nuera mpa mo proteur menga ni lunette rama mpa ni lunette de respiratoire dama puisque lo vela mti ba hana ning bana ne ba mondo appareil respiratoire dama lunette rama mbe to ning mpa ma bana he bam fa rapport me non ton pa bam fa wa konva Bangiti bang Atlantique tu kon Burkina Faso no kendra kanganwa na son gouverneur op mo ba prendre COVID-19 a bara op sana nge la songra woto no asenkeni ligra wenge ada yikra million kobi sopulanu nyawa ya na bilgiti bang Atlantique ramba arba me lui sop toro zabar kanga pourani COVID-19 fasin sababu tinep sor senta pisi la zakaman kalm Guatemala yuri nanta la tama hancheng sab commune Juliam ti sab commune rogo mik na nam se burkin bilfa hantara ba yire samna nobya kayam nanta le songurbuto torna konsul ninga sembe sab bene zabada ne covid-19 am ya sa fankoma ampas ligue de vin laga sor nanta wala e tu pihnu kaseto Sandrine Zuguri Aria Safanse, zel hydroalcoolique, lave meramba, les passe tous pihnou, la sabna namsa soula ni dina tor d'ambari kotone, nantere, coordination communale de la lutte contre la COVID-19, na yeti ba menan toron song nimbuira 5e reunion korlo weng ni bankanga. Yasira, l'une yibeur anton pa manyare, 5e COVID-19 zabro weng. Pas même si commune nana masuli sombo ntibudi alma bamwa nya tondo neb me songre la tosko na yirenti toga zabne bara il pas me to conseil municipal la me wanyaro ni kunto tole nana msawa songla ne la meramba songla ne carton de gel songla ne tera wutu budu la conseil municipal la maison l'année la mère mané safan carton namba la songo ne ligue bilfu na yilen ton songo ne tumna na kengtore na namsa no kendro son kangawa yana dengon wiligi zemzanta songo ninga sembe sabni mbida ne tap suka kuna na songa coordination kanga sinkeni nimbuira nyora kolo wenge tibala banga sempion ke Burkina Faso teka arne nan ka benra sab sol mon waye nye siada me tubkelam pa gunso poa zameri yimi lunde yesale yiteme na ngir village ma konton me hen pamde na yilenti ne ba meto songo menga tidmi minti e kami ba ran tin yikiling ninga waye re tun village pisila yo pa fa jili tun gubgala me ni no kendi buto tori ni suldam ton ningi tere tumne ya nete tasi to kuni me wa yibi ro awan pasame bala ton me pangala ko ro wero tilketum bone ni bini su fa jili tar wala nyaare entren yaare bibra hésiter te kuna ton commission handera etaram tan tazininga saranta kun kanga koba obkelon ko sa nimbuira fa jili tu monogon tu no kende ni sa fa gouverneur sangana tibala ara songra wuso covid-19 a bara zabra poa ale ya bum soutien korlo bamba loble korlo ne batabam pass aywa ma nan tala tawan keng bobo jula son tigese rasa paraboto la hampile na sa logor poring rasa parab alkala santa zini nga diluli da kwai ti zamanan be nan to da ma konsole sulni nga san zabra ne covid-19 ha ti rasa paraboto no wan kap kelam parala san tikanta abril le kiura son pisi dil nongora sandi ko to no aya sababu ti commerçant na manen tap sokoto no le ko ko febo ti bala mo so zaka da kwese singene yene tara farakan tikanta wala farakan tikanta wala yeneta dil afaza da ko sugul denti bamba tumna woto no ya bum ko sigir mam sabre te bala ham pila na sa jollo woto te bam pare bam ko ton tuma bam ya nebni siba hanta nu sin la hanta no re dil la ham pila na sa son lo woto no bam ko ton pa ba fiye dil da sa para hanan le take anta wala abri le kiura son pisi bam be tagaram tiga musi covid-19 atema wa bamba en konge
dil reali men kete te buri ko ko ya te kent me e go ne rasen question ninga ko da to pewa e ma songa ya ha to ko ya botone ko da ba mum na ko da yuro to na mala ne kera pam na me da kera me ka pam na ye dil abrata man to le ba nge no kena ninga pantende ke te bala da sa pa botono wa ana yi bumbu na wa bam zaksa aywa dil masad nan talata ban kenge sulninga sa amoda Burkina Faso ton cadre sana ton yidi to bon koy ti fond permanent pour le développement des collectivités territoriales to so ya monsieur Bruno Di Palma bam ya kayama nan keng tumno ninga sengeta zima kun wa nan tikan kop zim na yelen to blering an ton song ba da matibala koronga kale karamna karbise ko so karabada on kontop zim ye ka seto Sandrine Zuguli Burkina Faso kane neb kobro pongwa ban piso pula nuwa ya karimbi bon c'est la beda sor san sakaran kontob zima na fani mbida nyore zima kalam nyinga la mosan wa koronga sen yala soto no COVID-19 a bayra yinga tumno ninga busumboti Centre National de Transfusion Sanguine adba mebe mob zuna yelati neba menan tonron sakan wa Jacob Zima kon ya renso la Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a koya FPDCT wa nan kole kombibis 15 tumno song CNTS asin keni Zima nyarasra wenge edmi meti bara inquieton zamana wotwa yilenti obiyela ne batu pa zakson la yilenti ne ba yi wa kozima aleba to ne ba la pa ko zima ti mimti zim yele atu ha ya ne ton temson la yawa le wa men le wa pas zulera ya reti ton wum madame la directrice générale on CNTS on ko ne batu pa kozima ki ton ne karambi bela ton wa karunde yibewa na konzima tonia kayam na ngese haya ne runna la rahama yu poen wati la raran la le pour les ton pendant ton pas manta programme bam kwabara en conseil national de transfusion sanguine Zima kalma wotonuma ara zulesa ya wuso tibala ara tun sababu tibar kirming man kalm la pama zim koror wotone suntuni FPDCT wa sababu arba menan ton rame enfara bar 15 simbi to pour moi yube la zabre zima kalm yinga sani CNTS a to damba alors ton suria no wuso fond permanent ndiko biam yakare na tikim jeune damba ne tum va fagile to roi ton centre wakane na wa song tondo ti ton rampa mzima fa yambe l'autorira donc ton sumria no wusro et ton profit dame na nguli ne ba fagile jeune dama fa han twin ko mzima to boa site fixe ramo nyakar zima zila ninga wadoka ni ville de Mataba bala disposition la mandike na yiliti ne la nifa na wa en zima a ton pour la menga voilà capable para COVID-19 au Congo na tout ka ton pour la fond permanent par puspo ko nyam yakar Congo ya city wakata ya kenken la Bruno Di Palma FPDCT a tor soba ne tunrun tasa optasa na Burkina Faso siara men ya la kenken mob kanga poa ni bara obsumbonti COVID-19 la nanda ti Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a sigle tom kanga wa aria zim korodo santa tusuri anti rolre lo pa mia nan song CNTS aramba ob moba pour zima kalm ninga FPDCT no kendre kanga wa ya sen keni tumno ninga option sigle novembre son lo 2019 a yom na poa tu boni faranda ti opération 1000 pocha Masar na kenga seba zingin tige bomu ninga hambe benen to on pone yamba Aujourd'hui, au Faso, c'est pour l'UNA, FMI, pour le moment, son Burkina Faso, Nigeria,
han kẽedne mo ninga tẽn kẽensa neb yiib sãn bɩa soab pʋgẽ wã sẽn kẽndne covid-19 fã rata sõnga tẽmsã yiibã ne ligd sõor sẽn na n ta $1 ligdi million kobsi la pistã n ket n kẽed ne mo ninga d zamaana rãmb sẽn maooda coronavirusã wa yãngẽ wã wilgame tɩ chinois rãmb sõnda t'a bãmb piila yiibu sẽn yaa bãng kãase n sõm n sig burkina faso n tɩɛlg tõnd me sul ninga d sẽn luglgi tɩ b tõoge n zab ne coronavirusã côte d'ivoire soolmẽ wã wilgda koɛɛ tɩ sẽn kẽnd ne mask rãmbã t'a ra tɩ b n lut noora ne yẽ wã côte d'ivoire goor ne ra yãka yam n na n maan bãmb million koabga n na yel n tɩ tõog n ta nin-bʋɩɩdã bʋɩ dãmb tɩ abril kiuura sẽn pisi la a nii sẽn wata burkina faso kaane korõngã yaa bũmbu n sõm n yiki la sẽn-dɩka rãmbã tãab zãga koeese n teesd ministɛr ninga sẽn geta korõngã yelle la bʋɩɩda koɛɛ tɩ korõngã yikda le abril kiuura sẽn pisi la niigã a ka bũmbu sẽn ta sẽn zoa n yet tɩ bala yɩl n tɩ korõngã tõog n yik bara tɩ bãmb tõog tɩ karen-bisã wala sẽn segda rellame tɩ bãmb tʋmd n taas ninsba sẽn ka pap b kiuã yaoodã wala neb ninsã bãmb papg b kiu yaood tɩ b kẽ a pʋgẽ wã wõrsã bãmb yel-kãensã fãa gill sã n ka leb zĩig bãmb ka tagsda tɩ korõngã a yaa bũmbu b bãmb sẽn na n tõog n kẽes b toogo t'a yiki abril kiuura sẽn pisi la a nii sẽn wat kala d na n yalse d zamaana wẽnna gãlga bãane wẽnna kɩtd mi tab siri